Jamani, natamani kusema juu ya jambo moja kuhusu ya lala. Natafuta kupana ushauri kidogo kwa wadada na wamama. Mara tunakuwaka tunalalamika, magumu inatupata, shida zinatupata, matatizo yanatupata. Mara kumbe nishie wenyewe. Badada na wamama, ndugu zangu. Niko napenda kushauria watu na kuwaambia kama vile kitabu cha Hosea inasema sura 4 mstari wa 6. Taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa, kutokujua. Natafuta kushauria kidogo kuhusu magonjwa ya mwezi. Mara wa kina dada, kina mama, tunajiharibishia vitu vya mingi sababu hatujui. Sababu ya ujinga, ya upumbavu mara kwa mara. Nakumbuka wakati tuko badogo, wakati tuko kwa masomo, ulikuwa naenda kwenye choo, unakutana badada baliacha damu, maki damu ziko zile za kukamatana hivyo, ziko tu pale juu huko naona pembeni, ilitoka vile na kaacha vile akaenda. Mara kwa mara hata hivi, unaenda kafasi moja kama ni machoo, mule muyalala, unakutana mtu alitosha serviette, ni mwanamke bien sûr, wala dada, na naacha tu pale wazi. Olia sema ikamate, aikunje, aifunge, aifiche, aitupe mle muyalala na isionekane hata. Lakini tunakuwa tunafanya ovyo ovyo. Kuna watu ambao ni werevu, ambao wanatumika katika ulimwengu mwingine. Mara wana makusudi mabaya, wana nia mbaya. Tunasikia kama ushuhuda. Tunasikiaka eti kuna siri ndani ya damu ya ugonjwa wa mwezi. Kwa wale wenye wanajua, wale wainisie katika ulimwengu ule mwingine ule, balio na nia mbaya, banaweza bakaribishia maisha ya mtu juu ya vile. Ndiyo, damu ya Yesu inatulinda, damu ya Yesu inatufunika, lakini tunapaswa kuwa werevu na sisi. Hatupaswi kwa kunaachilia damu ya mwezi ovyo ovyo, kwenye binaangukia njoo pale, kwenye tunatupia njoo pale. Hapana. Kwanza hivi walituleteaka ndio binafacilite ima serviette kama wanasema makotex manini binasaidiaka, lakini habitusaidie sana. Kwa hiyo ndugu zangu, wamama, wadada, tuwe makini na tuwe tunaangalia namna gani tuko katika ugonjwa wa mwezi, namna gani ya kujipanga, ya kujilinda. Mungu anatulinda, lakini tutumie akili zetu.